सुप्रभात आणि सगळ्यांक नमस्कार। एक बरी गजाल, एक आनंद व्यक्त करपा सारकी गोष्ट। काल आमी एक जॉब ड्रायव्ह अनाउंस केल्या, ताका तुमी जॉब फेअर सुद्दां म्हणपाक शकतात। 9 ऑगस्टाक BPS क्लबाच्या हॉलान 9 ते 5। आणि हांव बरी गजाल कित्याक म्हणटा, कालच्यान आमकां खूब फोन आयले जांकां नोकरी जाय, तांचे आयलेच, पूण आनंदाची गोष्ट अशी की जे नोकरी दिवपाक शकतात तांणी खूब फोन केले। आमचे कडेन सगळे जॉब ओपन आसतले, चडशे डिपार्टमेंट आमी कवर केल्या। थोडेच डिपार्टमेंट लायक बँकींग आनी एज्युकेशन रिलेटेड आमचे कडेन ना। आमकां अशें दिसता, आमचो उद्देश असो आसा की गोंय राज्यांतले, मडगांव वाठारांतले शिकिल्ले भुरगे बेकार उरचे न्ही, हाजे खातीर आमी हो एक प्रकल्प घडोवन हाडला। तुमी हाजी संदी घेवची, मुद्दम येवचें। आनंद जाता की खूब जाणांनी फोन केलो की आमचे कडेन नोकरी आसा। सो अशें म्हाका दिसता की गोंयांत नोकरी ना अशें न्ही, आनी कित तरी खंय तरी एक इम्बॅलन्स आसा बिटवीन द एम्प्लॉयर्स आनी एम्प्लॉईज म्हणून एक म्हाका दिसता नोकऱ्यो ना म्हणून अशें लोक म्हणटात। पूण काल आनी आज जर आमी पळयलें जाल्यार एक परत एकदां सांगता, हांव बरोच आनंद जालो कित्याक खूब जाणांनी फोन केलो की नोकऱ्यो आसा म्हणून सांगपाक, आनी हाजी संदी तुमी घेवची। देव बरें करूं। थँक्यू।